خلا کیا ہے؟ اسپیس۔ انسان ہمیشہ سے اس جستجو میں رہا کہ خلا کو مسخر کیا جائے۔ اس کو ہمیشہ سے دور کی چیزوں سے بہت زیادہ محبت رہی ہے۔ یہ انسان ہمیشہ خلا میں جانے کے لیے بےتاب رہا۔ امریکہ، روس، چائنا، یوکے، جرمنی میں خلا کو مسخر کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یوری گاگیرن پہلا رشین تھا جس نے خلا میں سفر کیا۔ اس کے بعد امریکہ کے ایلن شیپرڈ نے خلا کا سفر کیا، اور امریکہ کے ہی نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جس نے چاند پہ قدم رکھا۔ آپ کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، لاکھوں ستاروں اور اجرام کو خلا میں تیرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ شاید ہم انسان اس قابل ہی نہیں اور نہ ہوں گے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکیں۔ کیا اس کا کوئی سرا ہے یا حد ہے، یا یہ ایک لامحدود ہے؟ انسانی مشاہدوں سے پتہ چلا ہے ہماری کائنات تقریباً 14 ارب سال قبل ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس دھماکے کو بگ بینگ کا نام دیا گیا۔ توانائی چاروں طرف پھیل گئی اور مادے کے ذرات میں بدل گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ نوزائیدہ کائنات بہت ہی گرم اور چھوٹی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت میں ٹھنڈک پیدا ہونے کی وجہ سے مادے کے اجسام وجود میں آنے لگے۔ اسی طرح ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے، جس میں ہماری زمین اور سورج ہیں، تقریباً 100 ارب ستاروں پر مشتمل ہے، اور یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہماری کائنات تقریباً 100 ارب کہکشاں اس میں موجود ہیں۔ ایک کہکشاں لاکھوں اربوں ستاروں سے مل کر بنتی ہے۔ ان سے مختلف لہریں، ریڈیائی لہریں، حرارتی لہریں، ایکس ریز اور گاما شعاعیں وغیرہ نکلتی ہیں۔ ایکس ریز اور گاما لہریں صرف الیکٹرانک آلات کی مدد سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ انسان نے خلا میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ بھیجی تاکہ ان کی تصویریں لے سکے۔ اسی طرح اور بہت سی طاقتور دوربینیں کہکشاؤں کی تصویریں لینے کے لیے خلا میں بھیجی جا چکی ہیں۔ کہکشاؤں کے مختلف اقسام ہیں۔ کچھ بڑی دیوقامت مرغالوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے بازو ہیں۔ بعض کہکشائیں بیضوی یا گول شکل کی ہوتی ہیں، اور کچھ شکل نہ ہونے کی وجہ سے بے ڈنگی کہکشائیں کہلاتی ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ ستاروں کو مختلف گروپس میں رکھتے تھے۔ ان کو جرمٹ کہتے ہیں۔ ستارے مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، سرخی، نارنجی، پیلے، سفید اور حتیٰ کہ نیلے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے رنگ کا انحصار ان کے سرفیس کی گرمی پر ہوتا ہے۔ اندازے کے مطابق ان کی گرمائش 3000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے۔ پیلے ستارے کا درجہ حرارت تقریباً 6000 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ہمارا سورج پیلا ستارہ ہے۔ سفید ستاروں کا درجہ حرارت 10,000 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ہمارا نظام شمسی 9 سیاروں پر مشتمل ہے، لیکن حال ہی میں ماہرین فلکیات نے پلوٹو کو اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے باہر نکال دیا ہے۔ لہذا اب نظام شمسی میں صرف 8 سیارے ہیں، اور پلوٹو کو ایک چھوٹا دھیما ستارہ کے طور پر شمار کیا گیا۔ سورج جسامت میں سب سے بڑا ہے۔ اس کا مرکز ہائیڈروجن، ہیلیم، کاربن نائٹروجن اور کچھ دوسری گیسز سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے مرکز کا درجہ حرارت 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور بیرونی سطح کا ٹمپریچر 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ عطارد، مرکری، سورج سے اس کا فاصلہ بہت کم ہے۔ یہ بہت گرم ہے، 5 کروڑ 79 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ اس کا ایک دن 59 زمین کے دنوں کے برابر ہے۔ یہ سورج کے اتنا قریب ہے کہ کوئی بھی جسم اس کے قریب جا کر جل کر راکھ ہو سکتا ہے۔ یہ سلو گھومتا ہے اور رات کے وقت بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان ٹھنڈ کی وجہ سے موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ اس کی روشن سطح کا درجہ حرارت 350 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کسی چیز کا وزن
अगर ज़मीन पर 70 पाउंड है तो यहाँ 27 पाउंड होगा, और इसका अपना कोई भी चांद नहीं है। ज़ोहरा यानी वीनस, यह भी सूरज के करीब वाक़ दूसरा सैयारा है। यह ज़मीन से भी ज़्यादा करीब तरीन है और साइज़ में तकरीबन ज़मीन जैसा है। चांद के बाद ज़ोहरा तारीक आसमान में रोशन नज़र आने वाला जिस्म है। इसकी सतह का दर्जा हरारत 480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ज़ोहरा पर भी कई समंदर थे जो इसकी सतह में गर्मी होने की वजह से उबल कर ख़त्म हो गए। इब्तिदा में यह ज़मीन जैसा था, समंदर भी थे और ज़िंदगी भी हो सकती थी, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ये मुमकिन नहीं रहा। ज़मीन, हमारी ज़मीन इस वीरान कायनात में ज़िंदगी के एक नखलस्तान की मानिंद है। इसमें नाइट्रोजन तकरीबन 78% और ऑक्सीजन तकरीबन 21% मौजूद है। इसको अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड और अपने मदार के गिर्द 365 दिन लगते हैं। इसका दर्जा हरारत ज़िंदगी के लिए मौजू है। यह 5वां बड़ा निज़ाम शमसी का सैयारा है। यह सूरज से फासले के एतबार से तीसरे मुकाम पर वाक़ है। चाँद हमारी ज़मीन का करीब तरीन हमसाया है, जिसका फासला 3,84,000 किलोमीटर है। चाँद 27 दिनों में ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। मरीख, मार्स, ये हमेशा से ही साइंसदानों की महबूबा बना रहा है, क्योंकि इसका दर्जा हरारत तकरीबन ज़मीन के बराबर है। इब्तिदा में इसमें दरिया, नदी, झीलें और एक समंदर था, लेकिन इसका कुर्रा हवाई फ़ज़ा में तहलील होता गया और सतह पर मौजूद पानी बुखारात बनकर उड़ता चला गया, और अब कुछ पानी इसके कुतबेन या इसकी सतह के नीचे मौजूद हो सकता है। सूरज से इसका फासला 249 मिलियन किलोमीटर है। इसका दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। इस पर गर्मी और बहार के मौसम 381 दिनों तक रहते हैं। यह सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 687 ज़मीनी दिनों में मुकम्मल करता है, और इसके अपने 2 चांद हैं। मुश्तरी, जुपिटर, यह सूरज से 770 मिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यह 12 साल में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है और अपने महवर में 10 घंटे से भी कम वक्त में घूम जाता है। इसके घूमने की रफ्तार तेज़ होती है, और इसका ये तेज़ घुमाव हवाओं की तेज़ी का बायस बनता है। इसकी सतह पर दर्जा हरारत बहुत कम होता है, यानी कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी दिन के वक्त। इसका मरकज़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा चांद हैं, यानी इसके पास अपने 63 चांद होते हैं। ज़ुहल, सैटर्न, ये ज़मीन से 95 गुना भारी है। इसके रिंग्स 1,69,800 मील कुशादा हैं। यह सूरज के गिर्द एक चक्कर 29 सालों 167 दिनों में मुकम्मल करता है। इसका एक दिन 10 घंटे और 14 मिनट का होता है। 2010 की तहकीक के मुताबिक इसके 62 चांद हैं। यूरेनस, ये अपने पड़ोसी सियारे नेपच्यून से काफ़ी मिलता है। इसके बादलों के नीचे समंदर हो सकता है। इसका मरकज़ चट्टानी साख्त का होता है और शदीद दबाव की वजह से मुमकिन है वहाँ खरबों की तादाद में हीरे मौजूद हों। इसके 27 चांद हैं। नेपच्यून, ये निज़ाम शमसी का आखिरी सैयारा है। इसके 6 रिंग्स हैं जो इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। सूरज से फासला 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर है। एक दिन 16 घंटे और 3 मिनट का होता है। एक साल ज़मीनी साल के मुताबिक 164 सालों के बराबर होता है। इसके 13 चांद हैं। सियारचे यानी एस्ट्रॉइड्स, खला में बहुत बड़ी चट्टानों को सियारचे या एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। छोटी जिसामत की वजह से इनमें कश शक्ल कम होती है। ये एक गेंद की भी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ख्याल रहे कि सियारचे निज़ाम शमसी के बनने के अमल से बाकी बच जाने वाले मादा हैं। 26 बड़े बड़े सियारचे दरियाफ्त हो चुके हैं। लाखों को भी देखना बाकी है। ये बहुत छोटे होते हैं। अगर इन तमाम सियारचों के मादे को मिलाकर एक सियारा बनाया जाए तो ये हमारे चांद से भी छोटा होगा। कॉमेट्स यानी दुमदार सितारे, ये एक छोटा अजराम फल्की है
साइंसदान इसे नन्हा स्यारा भी कहते हैं। ये सूरज के गिर्द दूसरे स्यारों की तरह चक्कर लगाते हैं। ये निज़ाम शमसी के आखिरी सिरे तक फैले हुए हैं। बाज़ दमदार स्यारों का मदार इतना बड़ा होता है कि इनको सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में सैकड़ों साल लगते हैं। मिसाल के तौर पर हैली का दमदार स्यारा तकरीबन 76 साल के बाद ज़ाहिर होता है। शहाब साकिब और स्याह सुराख यानी ब्लैक होल्स भी हमारी खला में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह आपको फिर स्पेस से रिलेटेड अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।